श्रीमान दादा दादा बढ़िया और प्रियमानी को गाँव में जाई थी प्रबंधन प्रार्थना प्रार्थना करने की कृष्ण अपन उनकी बोले नहीं प्रभु तो भूमि को क्या कृष्ण उनकी उधर चलती और बालों का काम पता नहीं होया क्या गाँव के मन को बोले की चलती है ऐसे कौन है ऐसे वो फॉलो चलती पहले कौन है मैं कहीं की जाओ चलती नहीं ताको सारा सी चलती तो उनको चली आप लोग पता को सारा नहीं सार लोन सार ये सार हमें जाने दो साहित्य सार भूगोल सार कोई तो सार ये तो बनवा लोन सार प्रिय भाई बोल माने दुनिया रो किए भी लोन करो तो क्रिश्चियन लोन करो तो था नहीं तारो भाई तारो प्रभु जब इसको जब से तो प्रभु न थिबे ताकू दुनिया रो किसी भी उनको नहीं मुंडा का तो मुंडा छांटे को पूरा लागू छी तो मैं बोली गला तो बिराट को मानी को कौन करी अनेक को देखो छी एबे अनेक को गाना देखबे सुनो एपटे काई संती बुझानी नहीं पर गाना जाई थी राती 9टा बजे से 9 शर्मा होछन हेडिया पिला माने लोन शर्मा तो तक नहीं बात अछि बसी छ ए मां ए झियो को पड़े छाड़ी पैसा को दिगु छी की अवस्था हमरो को परिस्थिति रे अछु एमिति कष्ट करबो बाबा ताको रेस्पेक्ट नै मां ए पुओ झियो के भल करी कहैबा भल करी पिदाइबा भल करी पढाइबा कहले एबाने कोन कहउछंती तोर पर मां मते लड़ा नै तमको केंती मां लड़ा ए सीरियल रे मां मते लड़ा की सावित्री लक्ष्मी बढ़िया मां मन से काम चंदी मां लगा हमर बुढ़ी मां मन तो सीरियल देखि कोन कहबे एंती बहु गोटे मन मिलले करिया सेटा ओरिजिनल बहु ने एक्टिंग करूची आपन को बहुआ का ओरिजिनल बहु से ओरिजिनल झगड़ा हेले तो से अच्छा बनाई देबो रोटी बनाई देबो चा कर देबो खाइबा सेटा से सीरियल प्राणी खाइबा देबो गोटे का बुढ़ी मन मिलु सकाल परीक्षा देबो बोलला बोले के কথা बता ए तू तब देखो टीवी देखला सामने देख दिया मुझे बुढ़ी मन कौन कर व्यवस्था एक परीक्षा चला पड़ा अरे का बुढ़ी मां को कहले मां प्रार्थना से बोल कौन बोले बोलती बाबू मुझे तो देखी पारबी नहीं मुझे सुनी पारबी नहीं खाली टीवी का देखी पारबी और टीवी का सुनी ताको कोई आश्रम मां बोले आस्था इच्छा नहीं कि बाबू इच्छा तो अछि खांचु बोता कौन की बोता कौन बोता मात्र गाने को भली थिले ए बोता आगे जाई देखि ए बोता आगे जाए पूरी थाली खाई दे कौन भली में जाऊ से तो पर्वत में ए थाली में गई से का गाना तो जत्ती भली करो को खाए के चाठाई भली दिए पास खाली पूरी उठबो आपर बोता तो छरी मार को और पे भाई बोल माने हमर अवस्था केमिति काई केमिति सुनो 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 ए जीवा युवती माने भल कर सुनो जल्दी बाबा मां को रेस्पेक्ट देबो नहीं लाइफ में रेस्पेक्ट पाइबो नहीं काई भी बाइबल कोन बोलछि पिता माता को समादर करो पहिला तुम माने तो तुच्छ करूछु अभिशाप करूछु इतो पदेश 23 पर 22 पद लिख पड़ी इतो पदेश 23 22 तुम जन्मदाता पितार कोन करो सुनो जीवा माने जीवती माने तुम जन्मदाता पितार कथा सुनो माता घरे ताकू तुच्छ करो नहीं एटा बाइबल के बाइबल एटा बाइबल आज कोइना कोइ दिए सुनो के मेल को किछि नहीं प्रश्न आपण मन देइछन मुई देइनी मते दया कर जमा करबे एटा कोन लिखा जायछि तुम जन्मदाता पितार कथा सुनो ए बाबा ओ ठीक सुनबे मध्य सुनबे नहीं गाने फोन गेदी दीदिबे नहीं दिन बाबू ए बाबा चले जाओ छु बोला मते नहीं कर जाओ नहीं बाइक बाबा के दिन तो बाइक पे बाबा उसको उठाना नहीं अच्छा बाइक भी है से बाबा उसी भी पार कर बस्ता वाले घाटी पार ही दे
बसी बसबो पाप स्वीकार करबो प्रभु क्षमा मागबो साइड सब मिलामिशा कर दबो एटी मां जाउची गुटी काई कि लोग बोले आई भी क्या से गाड़ी का अवस्था जल्दी चलाए होइए जो अवस्था रे गाड़ी देखि कि थोड़ा जे सामना रे बस्ती बसे गाते बस्ती को पत्रे बसनो काम कर बस्ती मो सेती गाड़ी से छोड़ो भी नहीं प्रभु का दास केते बहुत भी थोड़ा सेती गाड़ी काई छोड़बी मते थोड़ा देबे स्वामी की जाओ बोले मुझे बाबा गाड़ी में चले जाने काई भी चले कि काई हिनस्ता कौन कुआड़े जाउछु एडी कोन एका कहछि तुम जन्मदाता पितार कथा सुनो बोले माता भुखारे ताकू अनेक कर देखबे बुढ़ी मां मन जनता रेस्पेक्ट नहीं आ कौन कहछि तू खाली 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 खाऊ था मां के कोइला की पिला मन मां मन देखबे छुआ माने जत्की मार के से दऊ ना बाकी दे दो अब तो कर दे दो कि झलक देखो से दो बार रखिबो ओची के सके पिला मन खाई सदा मुझे देखो से कोले दे दरकार नहीं भाव नहीं मां कोन करथिबो मोर को जो पेट पूरा खाइले बोले मां को भलो कि लुगा पे भलुगा पे दे दे ब्लाउज चिराटा छाया चिराटा सिले के दे दे हम भलो जुता दबा एबे के हेला आगे हमर बेसी कोमल नहीं नथला दिला जे नहीं गुटे कोमल थिबो मां सोतु गुडे के साइड से गला थोड़ा दे छुआ को जोड़ो हेले मां कोल्ड दर बसी दिबो मां कोल्ड के तो होगी तो हिसाब हमर होगी नथिला एबे से होगी साथ हमर नथिला मां कोल्ड के तो होगी छु एबे बापा मां बुढ़ा बुढ़ी हेले छाड़ा संसार करबे बोली खाइबो दिबो आमी ऐतिहासिकली एक पृथ्वी जानो हमें प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रूसरे मरिबा समय मरिबो ताकर मां बैठे ठाकुर चलती मरिबा पूर्व कहते एडी जहन एटा तोर मां बाबू नै कुछ बात कारण निश्चय अवस्था मरि उठी आइछन बाबू रे तू कार भरोसा मते छाड़ी कर जाउछु यीशु करे चिंता कर नै आखिर कथा जानि देले मां कालुछि बाबू दिथिलु कति कति बुझिले मरियम यीशु पुरी अछति एबे मरि जिते मोर अवस्था कोन हो पिला मन की था ए जगत रे बापा मां छोड़ा अपन को किछि संपत्ति किछि नाही जेबे ए मान अमूल्य संपद जालिले तापर अवस्था कोन हो कोन करछति मां पृथ्वीले कोन करछति ताको तुच्छ करछ कोइला पे बे कथा अछि अपन और पद बोली प्रार्थना करिला अछि जात्रा पुस्तक 21 पर्व 15 पद जात्रा पुस्तक 21 पर्व 15 पद बाइबल में आपको लिखे दीजिए कौन को लिखे दीजिए देखो आउटर पढ़ते हैं किस बोलो पूरी देखे कि हां अपना पिता की माता को प्रहार करे ताहार अवश्य प्राणदंड हेबो कौन करबो ने सुनो जवानी बापा मां को प्रहार करबो प्रहार बोले कोनटा मारी हमर कथा अछि हातरे मारिबो नले भातरे मारिबो केति मारिबो हातरे न मारिले भातरे मारिबो बापा मां भय बसले खाइबा को दोनांती प्रॉपर ट्रीटमेंट दोनांती बोलछति कि ए गुलामदार हो जाय स्त्री को बचाती है कि मो मां देह खराब होची मेडिकल में बाकी से हां मिलबो मेडिकल में बा खाइले नहीं पीले नहीं मतलब एटा मरवा समय का तुमको मुई कोई मोर क्रीम सरी गला लिपस्टिक सरी गला ठीक है मार्केट जीवा मो बोला टाइम नहीं बोली कहलो एते मार के हमको जीवन मोरी के मो खाइले नहीं पीले नहीं मोरी जीवे सब पैसा देले ताकर मेडिकल रे खर्च करबा आमे केति बचबा कोने कहछि जे कि अपन पिता की माता प्रहार करे अनेक को जमन मानु बापा मां को डराउछन सावधान आज आपण कहिबा पई चाहे आज समर्पित हवा कोन करबा आत्मिक और उत्तम कार्य प्रभुत्व व्यक्ति मान को जो था मान सम्मान देबा उठी
उठिबा आ पक्को के सुप्राचन करे ठियाबा तिरस्कार करिबा नै परिहास करिबा नै अभिशाप देबा नै तुच्छ करिबा नै प्रहार करिबा नै आज्ञा पालन हेबा प्रत्येक पद पढि प्रार्थना करिबा हितोपदेश 19:26 हितोपदेश 19:26 जे पुत्र हां अपना पितार धन नष्ट करे पुणी अपना माता को तोड़ी दिए से लज्जा करो वो अपमानजनक कौन कहता है जो पुत्र अपना पितार धन नष्ट करे ओ माता को तोड़ी दिए मां को कौन करे घर तोड़ी दिए से लज्जा करो अपमानजनक से अनेक घरे बुढ़ी मां में पेंशन पाउछनी बोली पहुंचीछंती आउ केटा तो अदर कानी पाटी गले तोड़ी दउछंती कोन कहउछंती मु एकला करबो की तो चाचा का पुआ छंती तार घर 3 मास तार घर 3 मास तार घर 3 मास हातिया टिके देबे बोली 3 मास मा गाड़ी चले कोनुछु धनी बोली कहउछु शिक्षित बोली कहउछु निजर बाबा मां को मुके खाइबा तो औकात ने हमें कोन शिक्षित की धनी कोन जुवा माने मन रखिथांतु बापा मां बंची थिबा जाय तमर मंगल अछि तो जा करिछु केने जीवन नै एलु औषध पत्र दे चंद्र नै बंचा कोनी खाइबा विचार नै बोले कोनी खाइबा दियो कोनी तो किलो खा एक खा से खा बंची था से माने बंची थिबा जाय आपन बंची दियो मन रखिथांतु मनी को कोइ सादिछि मानी ना जीवन कथा एबे भोगुछंती मो विचार तो नै भाई बंदा कहउछि सहीटा कहउछि और अखर कहउछि और सीधा कहउछि तेरा मेरा कथा कहबा को मते जणा नै बने चुनाई करी लोक समान पाइबा जणा नै परमेश्वर बदले दुर्मुख देइछंती जो मुखरे लोक मान को शिक्षा देबा और प्रिय मान को प्रभु धन्यवाद देबा पई चाहे प्रभु मते बोलबा पर कहिछंती लोक मान को सम्मान लोक मर्यादा लोक आतिथ्य को पसंद करे मुक्त करे ठिया पे आतिथ्य करतु कि न करतु चाहे से प्रभु दास और कथा बाबा ताओ ए कोन लेखा दो प्रिय भाई बहन माने ए बहुत डेंजरस लेखा है आउटर पढ़िए 19:26 जे पुत्र हां अपना पितार धन नष्ट करे हां पुणी अपना माता को तोड़ी दिए से लज्जा करो वो अपमानजनक अनेक पिला माने मां मान को बाहर कर दउछ दिने जन घर कथा सुनुथि सामना रे दिन मला घर अछि मां सामना कुड़िया रे अछि दुई जण का काम करू चाकरी करू मां भोको पास्तर अछि संसदे घरे अछि हम देखो के जतन लो आज प्रत्येक जीवन कहिबा पाइ चाहे आसतो समस्ते अपन स्थान रे ठिया हवा समस्त ठिया और समर्पित हवा प्रभु कहिबा प्रभु आज हम पूरी तरह समर्पित हो चुका है समस्त प्रभु को सहायता करिबा हम अतीतर जो भूल काम करिछु बाबा मां को उपदेश करिछु हेरज्ञान करिछु तुच्छ करिछु मर्यादा दैनो प्रभु को क्षमा मांगिबा कहिबा प्रभु मते दया करी क्षमा करो बता मते दया करी क्षमा करो प्रभु मोर बापा मां को भल व्यवहार करि नै मु भल जत्न नै नै प्रभु मु जल्दी जत्न नवा कथा सती जत्न नै नै जते मान्य करिबा कथा सते मान्य करि नै जते भवर रखिबा कथा मु रखि पारि नै प्रभु मोर जुवा भाई भौणी माने आज प्रार्थना करिबा झियो माने मां को केते थोर गाली करिछु केते थोर कटु कथा कहिछु पुओ माने बाहायला पर बाबा मां कोने देखुना झियो माने बाहायला पर औनी आराम करते सासु करे आसुना असुविधा हैला से रोकती सुविधा हैला सुना भेटिया पुओ माने रछती जुवा झियो माने रछती मां घररो काम करि दाउछि चुपटी बसी देखि दाउछि घर दबान भुताय पत्थर हे गला कि मनुष्य परिया मरि जाइछि कि बाबा हमें क्षमा चाहूछु प्रभु हमें करि दिबा कुकर
ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଭାବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯଥାମାନ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କୁ ପାଳକଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିୟୋଜିତ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଛି ଅନେକ ପରିବାର କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଅନେକ ବୟସ୍କ ବାବା ବାବାର ଦୁର୍ଗତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉଛି ଏପରି ଅନେକ ବାବା ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ରାତିରେ ବସି କାନ୍ଦେ ରାତିରେ ମୋତେ ନିଦ ବି ହୁଏ ନାହିଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ମା ମୋତେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ମା କାମ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବାବା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଚାରିଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ଚାରିଟା ପୁଅର ଚଳିବାର ଅଭାବ ନାହିଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ବାବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବାବୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଝିଅମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ମା ବାପା ତୁମ ପାଇଁ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ କରନ୍ତି ମୋର ଯୁବା ପୁଅମାନେ ଯଦି ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିବାର ଅଛି ଉନ୍ନତ ଦେଖିବାର ଅଛି କୃତଜ୍ଞତା ହେବାର ଅଛି ଯାହା ଭୁଲ କଲ କର ଆଜି ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ମୁଁ କେତେ ସମୟ ନେଇଗଲି ଅଧିକ ସମୟ କହିଲି କି ଅଳ୍ପ ସମୟ କହିଲି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଆଜି ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି କହିବା ପ୍ରଭୁକୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ ମୋର ବୋଲି କ୍ଷମା ମାଗିବି ପ୍ରଭୁ ଆମେ କରିଥିବା କୋଉ ମନ୍ଦ କାମ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ବାବା ମାତ୍ର ସମାଜ ଦେଇନାହିଁ ବାବା ବାବାର ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଯାଇ ମରିଗଲେ ମୋର ପୁଅ ମୋର ଯତ୍ନ ନେବ ପରା ମୋର ପୁଅ ତ ଅଛି ମୋର ଭାବ ହବ ନାହିଁ ମୋର ଝିଅ ଅଛି ମୋର ଯତ୍ନ ନେବ ଆମେ ଯତ୍ନ ନେଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମୁଖ କରିବା ପ୍ରଭୁକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ହାତ ଧରି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ପ୍ରଭୁକୁ କହିବା Lord I'm sorry Lord ବାପା ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହୁଁଛି ବାପା ଏତେ ଅଭିଶାପରେ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଯାହା କରିଛୁ ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଝିଅମାନେ ତୁମ ମା ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ଅଟେ ବାପା ମା ସବୁ କିଛି ଅଟନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ମାର ଯତ୍ନ ନେବ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାର ଯତ୍ନ ନେବ ଅଜା ଆଈମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବ ଅନେକ ଗାଁରେ ବୟସ୍କ ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଅନେଇକି ଦେଖିବ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବ ଟିକେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଜାଣି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୋତେ ଦିଆଗଲା ମୁଁ ଭାବିଲି କଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ବହୁମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କ ମା ଯେମିତି ଶାଶୁ ସେମିତି ଏକା ମା ମାନେ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ନିଅ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ମରିଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବ ଅଜ୍ଞାନ ମନରେ କରିଛନ୍ତି କ୍ଷମା ଦେଇଦିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବାପା ମାଙ୍କ ମନରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଯତ୍ନ ନେବ ମୋର ଝିଅ ମୋତେ ଯତ୍ନ ନେବ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଝିଅ ଅନେକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପଚାରୁ ବି ନାହାନ୍ତି ଅନେକ ପରିବାର ଦେଖିବେ ପୁଅ ବୋଉ ମାନେ ଲୁଚେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି ବାପା ମା ତ ଦଉ ବି ନାହାନ୍ତି ଔଷଧ କିଣି ଆଣି ଦଉନାହାନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ କଥା କଲେ ଆସି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମସ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେଲା କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ଚାହେଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ଝିଅମାନେ ଯତ୍ନ ନେବ ପୁଅମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପୁଅମାନେ ବାପା ମାର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ମାନଙ୍କର ବସିତ ହେବ ସମ୍ମାନ ଦେବ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତୁମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇବ ସମସ୍ତେ ସମର୍ପିତ ହେବା କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ଆଜି ଠାରୁ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ
କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କରିବାକୁ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ମନ୍ଦ ଉପରେ ସ୍ଥାନ ପାଳକ ମହାଶୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହବା ଏବେ ଗାନ୍ଧୀ ପାରିବ ମୋର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଏବେ ଅନୁଧାର କରିବ ମୋର ବୋହୂମାନେ ମାଆମାନେ ପୁଅମାନେ କରିଥିବା ଭୁଲ କାମ ପାଇଁ ନିଜ ମାଆକୁ ଆମେ ଗରମ ଭାତ ଦେଇଛୁ ଶାଶୁ ମାଆକୁ ଥଣ୍ଡା ଭାତ ଦେଇଛୁ ନିଜ ମାଆ ବୋଲି କ୍ଷୀର ଚା ବନାଇଛୁ ଶାଶୁକୁ ସକାଳୁ 40 ଟଙ୍କାରେ ଦେଇଛୁ ଶାଢ଼ୀ କିଣିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମା ପାଇଁ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଶାଶୁ ମା ପାଇଁ ଅଲଗା ଶାଢ଼ୀ ମୋ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଭଲଟା ନେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଘରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ନେଇନାହିଁ କଣ କଣ କ୍ଷମା ମାଗିବୁ ଆମେ କଣ କଣ କରିଛୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସ୍ମରଣ କରିବେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟ ସମର୍ପିତ ମୁଣ୍ଡ ମାରନ୍ତୁ ଯଦି ଗାନ୍ଧୀ କରିବେ ଗାଧନ୍ତୁ ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ ସମର୍ପିତ କରନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଲର୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ସରି ଝିଅମାନେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ଘରେ ଗଲେ ବାପା ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରିଛ ଘରେ ଗଲା ପରେ କ୍ଷମା ମାଗ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଜିର ରାତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାତ୍ର ଆଜି ରାତ୍ର ସମୀକ୍ଷା ରାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ରାତ୍ର ଅଟେ ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ହେବା ପାଇଁ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ प्रेम कर
পঞ্চদশ তো পঞ্চম তো বড় কথা আমি যদি যত্ন নেওয়া কে ন যত্ন নেব ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ବୁଲୁଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ପଚାରୁ ଡାକିକରି ବାବୁ ଟିକା କଣ ହେଲା ପଚାରିଲି କଣ ହେଲା ତା ବାବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନେଇଯାଆ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରି ଚାରିଟା ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ବୁଢ଼ୀ ମା ସେଠି ଅଛି ଚାରିଟା ପିଲା ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ ଚାରିଟା ଘର ମାନେ 100 ପାଦ ବି ହେବ ନାହିଁ 50 ପାଦ ଭିତରେ ଅଛି 10 ପାଦ ଭିତରେ ଅଛି ବୁଢ଼ୀ ମା ଖାଇଲା କି ପଚାରୁଥାନ୍ତି ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରେ ଯାଇ ବାସନ ମାଜୁଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର କାମ କଲେ ଟିକେ ସୁଖା ରଖି ଖାଇବାଟା ଦେଲେ ଘରେ ଆଣି ଖାଉଥିଲା ଏବେ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି କାମ ବି କରିପାରୁନାହିଁ କାମ ବି ଯାଇପାରୁନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଖାଇଲା କି ପଚାରୁଥାନ୍ତି ମୁଁ ଦିନେ ଯାଉଥିଲି ପଚାରିଲି ଜଳଖିଆ କଲ କିଏ କରିବି କେବେ ଆଣିଦି ନା ଏ ଆଣିଦେବ ପୁରା ସେ ଆଣିଦେବ ପୁରା ସେ ଆଣିଦେବ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ତ ମହିଳା ସହିତ ସଭା ଅଛି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବସିବା ବାକ୍ୟରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯାଇଥାଇପାରେ ମୁଁ କୋଉ କୋଉଠି ଅଧିକ ସମୟ ନେଇକରି ଦୟାକରି ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ମୋତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ